ردود يطيب ختمي وبدءه من به القول شرف. يطيب ختمي وبدءه من به القول شرف. أحمد محمد حبيبي، صلوا على رسول الله. أحمد محمد حبيبي ركني والعمود، وآله وصحبه وتابعهم يخف، وآله وصحبه وتابعهم يخف حمله بيوم القيامة وفي الجنة خلود. سلام. نعوذ بالله من جميع ما يكره الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله. يا شهاب بن يحيى بن شهاب، أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. يا سيدنا وزادنا بالغيها وزادنا يبارك الزوال للعروسين ويبارك لنا جميعا الحضور على هدية بني صالح الجامع ابن ورافع والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسكاس الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا
الفاتحة ويا عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. صل على محمد المصطفى الطارق المصدق. صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسلام. يا رب صل على محمد أفضل من بالتراب تحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المقصود في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، ونظم هذا الفضل الذي برز من قلبه. Hasan bin Husain bin Muhammad bin Bahar Haddad dari Darfur. صلوا على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نجل الحق في عالم الكسر وآسه، تجلي البغى بانتشار فضله في القريب والجاه. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة الكذاب. حيث أخرج من ألم الإمكان وفتح الإنسان يتشرف Abu Bakar bin Ali bin Abi Bakar bin Muhammad bin Saddam dari Mesir. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد صادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما Al-Aqwas dari yang Bogor. وعلى محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أساطير تخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم له القدرة الظاهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة. فانفلقت بين التسيير في الآل الفضة الكبير الجمال المشهود بالعين بالوصف الكمال المطلق
مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي يحسن شمائل. وهنا حسن عنه كذا ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة وقلم الكرنوس وتنزه في هدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر عن كعب الأنصاري رضي الله عنه قال: Masalah yang ke-6 akan dibacakan oleh Habib Pemundu Aligat Al-Habib Hamid Al-Mahdar dari Setubul. Sallu ala Muhammad. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ومنذ علقت لي هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يمسي في سرور وابتهاج بقرب نور إشراق هذه السراج هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمقة مثل الفراغ بملاقاة أشرف البريات وبروزه من المخفى إلى عالم الدهور بعد ترجله في البطون والظهور. فأظهر الله الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. Sallu ala Muhammad. Beliaunya Rahman Hasan Husin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثير وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز. سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت بنا هذا المستور راس الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصراط البر. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور على العمود وبرز الحاكم المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عنايته خلاقه فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية ولقد كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرفوع القامة أبيض اللون مشرفا بحمراء واسع الجبين yang bisa diutarakan ya untuk mensifatkan Rasulullah karena seluruh yang mensifatkan Nabi nggak mampu juga karena beliau adalah tidak ada bandingannya saudara, tidak ada yang semisal atau yang mendekati membandingi Nabi Muhammad SAW khalqan wa khuluqan. Mau berbicara tentang mutaian-mutaian kalamnya, berapa banyak kitab yang dikarang itu menerangkan tentang hadis-hadis beliau. Mau berbicara tentang sejarahnya, berapa banyak kitab itu tidak selesai-selesai saudara. Mau berbicara ilmunya, mau berbicara semuanya tidak akan mampu karena la ya'lamu habibata sayyidina Muhammad illa Muhammad. Tidak ada yang bisa mengetahui hakikat Nabi Muhammad kecuali Tuhannya Nabi Muhammad. Wa ala tafaduli wasfihi yafna zaman wa fihi ma la yusafi. Berumur berapapun manusia ratusan tahun saudara, mereka mensifati Nabi Muhammad habis 100 tahun belum selesai sifat Nabi Muhammad yang sempurna. Karena itu Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai di fasal terakhir dari maulid beliau, wa ma'asa ayyukala fiman wasata al-Quran wa araba an fadailihi at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Qur'an. Kira-kira apa ya yang bisa diutarakan untuk manusia yang sifatnya dijelaskan dalam Al-Quran dan diperinci dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab Allah lainnya. Ini kata Habib Al-Habsyi, kertas-kertas nih kata beliau. Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam bi mahassin akhlaq bima tatiqu an kitabatihi utul Taurat. Mampu ini untuk membatasi sifat Nabi dengan kertas ini nggak bisa mampu, saudara. Bagaimana tidak? Kalam Allah penuh pujian dengan Nabi Muhammad. Para Nabi memuji Nabi Muhammad. Para malaikat memuji Nabi Muhammad. Bahkan Rabbul Alamin memuji Nabi Muhammad. Idza Allahu athna billati wa ahluhu fama miqdaru ma yabda'u al-bara. Kalau sudah Allah Rabbul Alamin yang memuji, nilainya pujiannya makhluk ini seberapa dibandingkan dengan pujian Allah sallallahu alaihi wasallam. وما عسى يقال فيما وصف القرآن وعرب عن فضل التوراة والإنجيل والزبور وجمع الله بين رؤيته وكلامه. Ketika Nabi Musa
mendapatkan martabat kedudukan menjadi kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Merasa nikmatnya Nabi Musa mendengarkan kalam Allah secara langsung. Nabi Musa ingin naik tingkatannya, ingin dapat langsung memandang Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, jadikan aku bisa melihat. Maka Allah menjawab, qala lan tarani. Kamu nggak akan bisa melihat aku. Kamu tidak akan bisa melihat aku. Karena Nabi Musa tidak diizinkan untuk menembus langit dan sampai Sidratul Muntaha. La tarani walakin inzur ila jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu masih ada di dunia, makomnya kamu belum sampai ada di yang keluar daripada ini alam semuanya. Tapi coba kamu lihat itu gunung itu. Kalau mampu menerima tajalliku, kamu akan bisa melihat aku. Lamma tajalla rabbuhu li jabali ja'ala dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Ternyata ketika Allah bertajalli di atas gunung itu, hancur itu gunung dan Musa pingsan. Tapi bagaimana Sayyidina Muhammad dikeluarkan daripada alamul mulki wal malakut wa anfasala 'anil alamin, sehingga keluar dari alamul mulki wal malakut langsung di hadratil ilahiyah. Kalau Nabi Musa bisa dengan tajallinya Allah di atas gunung, tapi Sayyidina Muhammad adzal habibu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sadar ketika sampai ada di hadratul ilahiyah. Dan di situ Nabi Muhammad langsung ru'yatullah, jamaah baina ru'yi wa kalami, dan mendengarkan langsung kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbutul amani wa hasradunaha ma wara'ahunna. Enggak ada lagi derajat yang lebih tinggi dari itu, sudah. Itu puncak daripada derajat yang dicapai oleh makhluk Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qarana ismahu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqam. Allah gandengkan nama Muhammad dengan nama Rabbul Alamin. La ilaha illallah, setelah Rabbul Jalalah Muhammadur wa rafa'na laka dzikrak. Aku betul-betul angkat, junjung sebutanmu ini Muhammad. Aima dzukirtu illa wa dzukirta ma'i. Artinya Allah mengatakan tidak aku disebut kecuali engkau disebut bersamaku. Sallallahu alaihi على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم العفو الغفار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kita di majlis yang agung, di maulid yang agung, maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada makhluk yang agung melainkan yang diagungkan oleh yang maha agung Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, tidak menciptakan makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad. Enggak ada makhluk yang lebih agung dari Nabi Muhammad. Enggak ada makhluk yang lebih dekat kepada Allah melebihi Nabi Muhammad. Bahkan Allah yang Maha Esa menjadikan makhluk Nabi Muhammad SAW esa, satu-satunya yang paling unik, enggak ada saingan, enggak ada banding. Di dalam sifat, di dalam gerak-geriknya, di dalam keindahannya, lam ya'ti bashar ala mithli khalqihi fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqihi
Nggak ada manusia yang bisa mendekati, menyamai Rasulullah, menyamai fisiknya Rasulullah. Fisiknya Rasulullah, nggak ada manusia yang bisa mendekati, menyamai fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam keindahan beliau saat berbicara, saat menatap, saat mendengar, saat duduk, saat bersiwak, saat tersenyum, saat berjalan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Aisyah diminta memberikan testimoni tentang hal yang paling unik, yang paling indah dari Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah kebingungan, semuanya unik, semuanya indah, semuanya agung, semuanya istimewa, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan oleh para sahabat, lam arah qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya tidak pernah melihat sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, nggak pernah melihat orang yang seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mablaghul ilmi fihi annahu bashar. Beliau manusia, tapi wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sebaik-baiknya makhluknya Allah di alam semesta, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau berkata kepada Al-Imam Sayyidina Umar bin Al-Khattab Amirul Mu'minin, wal Imam Ali bin Abi Thalib, berkata kepada mereka, ya Umar, ya Ali, ma araftu ma min Rasulillah illa dhil. Wahai Umar, wahai Ali, ini kalian belum kenal Rasulullah, duduk bersama Rasulullah bertahun-tahun. Sayyidina Ali dari lahir kenal Rasulullah, dari bayi diasuh dan tinggal di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil beliau, dari sebelum tamyiz. Seumur hidupnya mayoritas itu sudah dilalui dekat dan kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tapi Sayyidina Uwais bilang, yang kalian kenal dari Rasulullah itu hanya bayangannya. Bagaimana kita mau mensifatkan seseorang tanpa melihat orang tersebut, tetapi hanya melihat bayangannya? Dan dengan melihat bayangannya, lihat berapa maulid yang diubah, berapa syair yang dibuat, berapa pujian yang diubah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka hanya mensifatkan bayangan, belum menyifatkan hakikat Rasulullah. Di mana hakikatnya Nabi Muhammad? Di mana hakikatnya Nabi Muhammad? Mana aslinya Nabi Muhammad? Habib Ali bilang, fahuwal kanzul mutalsam alladhi lam ya'ti ala fathi babi awsafihi miftah wal badrut tin alladhi ya'khudul albab idha sanahu lahalah. Beliau bagaikan peti pusaka yang ditutup dengan tabir. Peti pusaka, peti rahasia ditutup dengan tabir, terkunci, nggak ada kunci yang masuk, nggak ada seorang pun yang punya kuncinya. Syekh Al-Habib Umar bilang, nggak ada seorang pun yang tahu hakikat Muhammad melainkan Tuhannya Muhammad. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad. Sehingga wala nabi-nabi tahu hakikatnya Nabi Muhammad. Mereka tahu Nabi Muhammad makhluk yang paling afdal, tapi hakikatnya seperti apa? Wala nabi, wala malak mukarram, wala Jibril, wala Mikail, wala Israfil mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keindahan tersebut terkunci hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dan hari kiamat adalah pesta untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan, kehebatan, kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga terlarang bagi siapapun sebelum Nabi Muhammad. Begitu mereka masuk, yang tertulis di pintu-pintu surga dan tiang-tiang surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua orang lari ke Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam bilang, bukan saya orangnya, lastuhunaku. Datang ke Nabi Nuh, bukan saya. Datang ke Ibrahim, bukan saya. Datang ke Musa, ke Isa, bukan saya. Datang kepada Nabi Muhammad, ana laha, saya orangnya. Saya yang punya jalan keluar, saya yang punya solusi, saya yang sanggup bicara kepada Allah Ta'ala. Di mana para nabi-nabi mereka beralasan, al-yawm ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah.
sejahtera. Hari ini Tuhanku murka, kemurkaan yang gak pernah terjadi sebelumnya dan gak akan pernah terjadi setelahnya. Saya gak berani ngomong apa-apa, takut saya yang kena marah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari yang lain, datang ke Nuh, datang ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, semuanya gak ada yang berani berbicara dengan Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat menolong manusia. Nabi Muhammad SAW bahkan di tempat di mana amarah Allah paling dahsyat, Rasulullah bicara dengan Allah Ta'ala, punya akses langsung kepada Allah, didengar oleh Allah. Allah murka di hari tersebut kepada Nabi Muhammad, tetap gak melupakan cintanya, tetap mesra kepada Rasulullah SAW, hingga Rasulullah bersujud di hadapan Allah. Saat beliau bersujud, maka beliau mengungkapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang, fa'abul mahamid lam ulhamha min qabl. Sesuatu puji-pujian yang aku saat ini pun belum diilhamkan apa yang akan aku ucapkan di saat tersebut. Gak dari ulama bahwasanya pembesar-pembesar arifin, mereka berharap untuk turut menyimak momen tersebut saat Rasulullah bersujud dan berucap memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang tertentu, pembesar-pembesar aulia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mendengar mahamid dan puji-pujian Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala hingga Allah Ta'ala ridha dan memberikan apapun yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, irfa' rasak, sal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, kamu minta apapun aku berikan, beri syafaat. Nabi Muhammad yang pertama mendapatkan syafaat, akses syafaat terbesar dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau makhluk yang agung, manusia yang agung, yang mana semua orang merindukan untuk dekat kepada Rasulullah. Bahkan para nabi-nabi Adam wa man dunahu Yaumul Qiyamah tahta liwa'i. Adam dan nabi-nabi keturunannya hari kiamat bernaung di bawah panjiku, di bawah bendera Rasulullah, berjalan di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dicari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umatnya yang dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dikasih jalan Habib.